अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आफ्टरनून का टाइम था ये, और अचानक ही बैठे बैठे हमारा प्लान बना कि थोड़ा मार्केट का चक्कर लगा के आते हैं। छोटा सा सेलिब्रेशन हमने करना था। वो सेलिब्रेशन क्या था वो तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा। लेकिन बस बैठे बैठे कभी कभी दिल करता है ना कि मार्केट का चक्कर लगाएं। हालांकि ऐसा नहीं था कि मैं मार्केट जाती नहीं हूँ, मैं अभी 1-2 दिन पहले ही होके आई थी और हस्बैंड घर पे थे, तो उनके साथ जाने का कुछ अलग ही मज़ा आता है। बच्चे भी आ चुके थे ट्यूशन वगैरह से, तो उनका भी बहुत दिल कर रहा था कि मम्मा कहीं किसी स्टोर वगैरह पे चलते हैं। तो मेरे घर के बिल्कुल बैक साइड पे $1 शॉप है, और इतनी मज़े की शॉप है ना वो कि बेहतरीन और यूनिक आइटम वहाँ पे मिलते हैं मुझे। ऐसा नहीं है जैसे कि अक्सर मैंने $1 शॉप्स में देखा है, बहुत सस्ती सी प्लास्टिक रख देते हैं, क्रॉकरी बहुत ही अजीब सी होती है या बहुत ही चीप चीज़ें रखते हैं। ऐसा नहीं है। ये $1 शॉप बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक आइटम्स रखती है, और कभी कभी जब मैं इसका विज़िट करती हूँ ना तो लाजमी यहाँ से मैं शॉपिंग कर लेती हूँ। खैर आज तो बच्चे जा रहे थे, अपना जो उन्होंने छोटी सी घर में सेलिब्रेशन करनी थी बच्चों ने, उसके लिहाज से थोड़े चीज़ें वीज़ें लेने जा रहे थे। तो जब मुझे कुछ समझ नहीं आता ना कि मैंने बनाना क्या है, तो मैं जल्दी से दाल बना लेती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे ना सब्जियाँ खाने में बहुत मसले करते हैं लेकिन दालें शौक़ से खा लेते हैं। अब मॉर्निंग से मैं तकरीबन फ्री ही थी, बाकी छोटे मोटे काम कर रही थी, लेकिन मैंने कुकिंग नहीं की थी। ना ही मैंने कुकिंग की और ना ही मैंने आटा वगैरह गूंदा था। बहुत मैं रिलैक्स थी कि आराम से असर के बाद मैं कर लूँगी। गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, हर वक्त यही कह रही होती हूँ मैं व्लॉग में, लेकिन सच में जिनको मेरी तरह बेतहाशा स्वेटिंग होती है ना, उनको पता है कि काम करना कितना अजीरन हो जाता है किचन में। तो मैंने सोचा आराम से असर के टाइम करूँगी, लेकिन अब जाने का प्लान था तो जल्दी से दालें भिगोईं और सोचा वापस आके सारा काम कर लूँगी। दालों को जितना धो रही थी उतनी ज़्यादा इनमें से मैल निकल रही थी। खैर अच्छे से इनको वॉश करके भिगो के मैंने रख दिया, और अपने इस काम को मैं बहुत इजी समझ रही थी, लेकिन मुझे नहीं था पता कि मेरा बहुत सारा टाइम बाहर लग जाएगा। आप जब जाते हैं ना बाहर तो फिर इतनी इजीली तो वापस आ नहीं सकते। खैर ये तो करीब ही था, $1 हम पहुंच गए थे। तो यहाँ पे फ़र्स्ट ही लुक में मुझे ये मैट्स इतने अच्छे लगे कि जैसे मैं चाह रही थी ना रबर मैट्स हों लेकिन थोड़े डिफरेंट हों, तो वो मैंने परचेज़ किए, और बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें आई हुई थी। लेकिन मसला क्या है, जब हस्बैंड साथ में हो ना तो कैमरा ऑन करने की इजाज़त नहीं होती मुझे, कत्तन नहीं मुझे कुछ भी क्लिक करने देते। सो बस ये 2 शॉट लेके मैंने फिर ऑफ़ कर दिया था कैमरा। यहाँ से थोड़ी सी शॉपिंग की हमने, घर जाके आपको वो भी दिखाऊंगी, और ग्रॉसरीज कर ली थी, सब्ज़ियाँ जल्दी से ली हमने। और सब्ज़ी में हमने क्या लिया था, ये $1 में सब्ज़ी नहीं मिलती, इसके लिए हम अलग मार्केट गए थे और वहाँ भी बहुत सारा टाइम हमारा लग गया था। मैंने लिया थोड़ा सा बैंगन, अरवी ले ली थी, और इसको हम लोग कहते हैं अपनी पश्तो में कुल्फ़ा, कुल्फ़े का साग ले लिया था। आते ही सारी सब्ज़ी संभाली, जल्दी से मैंने आटा गूंदा, जल्दी जल्दी मैंने दाल चढ़ाई। अच्छा एक मसला ये है ना कि अब सबको पता है कि मामा भी साथ ही गई हुई थी, लेकिन फिर भी सब ऐसे पूछेंगे ना कि मामा खाना क्यों लेट हो गया, क्या हो रहा है किचन में। अरे भाई आप लोगों के साथ मैं भी बाहर गई थी, रेस्ट किए बगैर मैं किचन में आ गई हूँ और इस वक्त फुल स्पीड से काम कर रही हूँ। तो बड़ा मुझे गुस्सा भी इस वक्त आ रहा था कि क्यों मैंने मॉर्निंग में ये सारे काम नहीं कर लिए थे। 8:30 बजे हम लोग आए थे वापस, और उसके बाद फिर सोचें 10 o'clock चली जाती है गैस, और इस 1.5 घंटे में मुझे ये सारे काम जल्दी से करने थे। दाल को भी अच्छी तरह मसाला लगा के मैंने प्रेशर देना था। मसाले बग़ैर ये वाली 2 जो दालें मैं मिक्स करती हूँ ना, मसाले के बग़ैर नहीं बनाती, बहुत फीकी सी फिर बनती हैं। तो यहाँ प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और टमाटर मैंने डाल दिए, और साथ में थोड़ा सा चिकन पाउडर बाकी मसालों के साथ मैंने डाल दिया था। बहुत मज़े की दालें बनती हैं। आटा फटाफट गूंदा, आटा इसलिए ज़्यादा गूंद लेती हूँ कि 2 दिन आराम से चल जाता है, फिर उसको मैं डिवाइड कर देती हूँ ना बॉक्सेस में, तो आराम से 2 दिन चल जाता है, डेली गूंदा भी नहीं जाता। जल्दी जल्दी रोटियां डाली, सबको खाना दिया। तो ये है जी हम हाउस वाइफ्स की लाइफ, आपने सबको टाइम भी देना है, आपने बाहर भी जाना है, थोड़ी सी आउटिंग क्या कर लें कि घर डिस्टर्ब हो जाता है। बस थोड़ा सा रूटीन से हट के मैं क्या हुई कि इस वक्त इतना लेट हो गया। खैर सारे काम हो जाते हैं, काम चलते ही रहते हैं, रुकते नहीं हैं, लेकिन एक आए दिन एक नया एक्सपीरियंस आपको होता रहता है।
تو میں لے کے کیا آئی تھی $1 سے، آپ کو دکھاتی ہوں. بہت زیادہ تو شاپنگ نہیں کی، لیکن جہاں مجھے یونیک آئٹم ملتے ہیں نا، میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، میں وہ ضرور لے لیتی ہوں. ابھی میں نے کرنی ہے وہاں سے شاپنگ. مجھے اور بھی بہت ساری چیزیں وہاں پہ اچھی لگی ہیں، تو انشاءاللہ پھر اکیلے میں جاؤں گی، ہسبینڈ کو ساتھ نہیں لے کے جاؤں گی. وہ قطعاً مجھے کچھ بھی پھر صحیح سے لینے نہیں دیتے. یہ ایک پیلر لیا ہے، 3 سائیڈڈ پیلر ہے یہ. اب دیکھیں گے استعمال کر کے کہ کیسا ہے. تو 3 طرف اس کے ڈفرنٹ بلیڈ آئی تھنک لگے ہوئے ہیں. میں نے خود بھی غور سے نہیں دیکھا، پہلی دفعہ کھولا ہے آپ لوگوں کے سامنے ہی، تو یوز کر کے پھر بتاؤں گی. یہ مجھے بہت کیوٹ لگے، چھوٹے چھوٹے سے 2 گریٹر، بہت ہی جیسے منی ٹوائے، منی ایچر ویڈیوز بنتی ہیں نا جس میں منی ٹوائز دکھاتے ہیں، بالکل مجھے وہ لگ رہے تھے. ایشال کو تو اپنے ٹوائز کے لیے چاہیے تھے کہ ماما یہ تو ٹوائے کے لیے ہیں، لیکن نہیں، یہ ٹھیک ٹھاک گریٹر ہیں. جیسے آپ نے تھوڑا سا لہسن گریٹ کرنا ہے اور تھوڑی سی آلو جیسے ہم لوگ کر لیتے ہیں، کھیرا کر لیتے ہیں فیس پیک کے لیے. تو بہت مجھے اچھے لگے یہ میں نے لے لیے تھے. اور اس کے ساتھ جو سب سے بیسٹ مجھے چیز لگی نا، جو کہ میری اپنی تھنکنگ بھی ہوتی ہے اور جو میں نے اپنی لائف کے رولز بھی بنا رکھی ہیں، سیم وہی کوٹیشنز اس پہ لکھی ہوئی تھیں. تو یہ چیز مجھے بہت اچھی لگی. میں نے کہا یہ تو میں کچن میں ہی لگاؤں گی، اور جو کاؤنٹر کی طرف میری فریج کی سائڈ ہے نا، اس پہ میں انشاءاللہ لگاؤں گی، اور تھوڑا کلرفل ہو جائے گا، میری فریج کی سائڈ بھی کلرفل ہو جائے گی. تو آپ لوگ یہ ریڈ کر سکتے ہیں کیا سینٹینسز ہے، اور ہمیشہ ان سینٹینسز کو اپنے مائنڈ میں رکھیے گا، اپنی لائف میں ان کو ضرور اپلائی کریں. سو یہ چیز ایک بہت اچھی لگی. اور دوسری ایک یونیک چیز جو میں نے لی ہے نا، وہ اپنے سنک کے پاس رکھنے والا یہ جیل اینڈ اسپونج کا ہولڈر میں نے لیا ہے. 3 in 1 ہے یہ. اس میں آپ 2 in 1، لیکن آپ اس میں اسپونج بھی، اسٹیل وول بھی، اینڈ جو وہ ہوتا ہے کلاتھ، فائبر کلاتھ ہوتا ہے جسے سلیب کلین کر کے وہ بھی رکھ سکتے ہیں، اور بیچ میں آرام سے جیل ڈال سکتے ہیں. تو ایک کمپیکٹ یہ چیز مجھے ملی ہے. یہ بہت ہی مجھے جیسے سیٹسفیکشن سی ہوگی اس کو لے کے، کہ الگ الگ چیزیں پڑی ہوئی ہیں تو وہ ہٹ جائیں گی. اور یہ ایک بہت ہی بیسٹ آئٹم جس کی مجھے بڑے ٹائم سے تلاش تھی. فٹ میٹس ہیں، لگ رہے ہیں جیسے ببلز ہیں ان کے اوپر، ببل شیٹ ٹائپ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. یہ ایسے ہی اس کا پرنٹ ہے، اور نیچے سے بڑے مزے کی ربر لگی ہوئی ہے، یعنی کہ یہ سلپ نہیں کریں گے، نان سلپ ہیں یہ. اور میں بڑے ٹائم سے جو لے کے آ رہی ہوں نا، وہ بالکل کپڑے کے ہیں اور سلپ کر جاتے ہیں ماربل پہ. تو اب یہ بڑے بیسٹ مجھے مل گئے ہیں، ایک واش روم کے آگے کے لیے، اور دوسرا میں دیکھوں گی کہاں اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے. تو یہ چھوٹی سی میری سمپل سی شاپنگ، اور اسی شاپنگ میں میں بڑی خوش ہوتی ہوں یار. مجھے برانڈڈ شاپنگز کا اتنا مزہ نہیں آتا جتنا ان چھوٹی چھوٹی سمپل چیزوں کو لے کے مزہ آتا ہے اور خوشی ملتی ہے. ابھی تک تھا میرا ولاگ، لیتی ہوں آپ سے اجازت. آئی ہوپ کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا. لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا.